Unang-una, bubuksan nyo yung TikTok app nyo. Then, antayin lang natin. Then, may lalabas na ganyan. Yung profile, pindutin nyo din. Ayan. And then, yan na ilalabas. Then, pipindutin nyo naman yung parang pina gold dun sa may pangalan ko, yung parang mark dyan. Yan. Then, yan na ilalabas. Then, i-check in nyo lang kung magkano yung ano. Then, pwede na rin kayo manood dyan, watch, para tuloy-tuloy yung pagkita nyo. Yan yung lalabas. Yan. Basic lang gawin. Kung ayan, panoorin nyo na. Then, ayan. So, ayan, o yun. So, ayan guys, ano, subukan nyo na para sabay-sabay tayong kumita ng money.